नमस्ते, म राजकुमार सिग्देल विज्ञान शिक्षक। म आज लेट्स लर्न टुगेदरको श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेको छु र आज म स्पेसली क्लास 9 को आजबाट सुरुवात गर्दैछु र विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा क्लास 10 को जस्तै 9 को पनि यसरी नै निरन्तरता दिनेछु भन्ने पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र आजको क्लास सुरु गरौँ। अब हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर यानी पहिलो च्याप्टर मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टर छ। यो च्याप्टरमा हामी के कुराहरू पढ्नुपर्ने छ त्यसबारेमा पनि मैले थोरै जानकारी गराउन चाहे। यो मेजरमेन्ट यो च्याप्टर सुन्दाखेरि सबैले हामीले पढिराखेको कुरा हो, सुनिराखेको कुरा हो, 6, 7 मा पनि पढिसकेका कुराहरू धेरै कुराहरू मिल्ला छन् र यसमा केही हामीले जान्नुपर्ने नयाँ कुराहरू पनि छन्, जस्तो फिजिकल क्वान्टिटीहरूको अथवा फिजिकल क्वान्टिटी युनिट्सलाई फन्डामेन्टल युनिट्सलाई डेराइभ युनिट्स अथवा डेराइभ युनिटलाई फन्डामेन्टल युनिटको टर्ममा कन्भर्ट गर्ने यस्ता खालका विभिन्न कुराहरू यसमा एक्स्ट्रा कुराहरूको रूपमा रहेका छन्। त्यसैलाई हेरौँ। फर्स्टमा हामी यो टर्म मेजरमेन्टलाई डिफाइन गर्छौँ। वाट इज मेजरमेन्ट and what is its importance in our daily life or in the different activities. Okay, measurement, especially measurement, it is defined as the process of comparison of unknown quantity with non quantity or standard quantity. It is defined as the process of comparison of unknown quantity with non or the standard quantity. अब यो नन क्वान्टिटी अथवा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको के हो है बुझ्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड मीन्स we already know it. For example, we have the scale. We have the scale. You scale my numbering cha. It is the numbering in the scale. Numbering in the scale, and we can use the scale to measure the length. This scale and here numbering, that is the standard quantity. यो भनेको के हो त स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो। अनि यससँग कम्पेरिजन गरेर हामीले लेन्थ युज गर्न सक्छौं एज अ मिटर रड, और वी क्यान युज दिस cylinders to measure the mass, different cylinder, and mention here like as 1 kg. These are the standard quantity. And comparing with this standard quantity, we can find the unknown quantity. For example, if some amount of sugar is in one container, we don't know how much is its quantity. By comparing with this 1 kg mass or any standard quantity, we can find out its quantity. By using the standard quantity, either 1 kg, 2 kg, that 500 gram and so on, whatever available in the market, available जति छ त्यसैसँग हामीले कम्पेरिजन गरेर यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यही भएर हामी भन्छौं द प्रोसेस अफ कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी defined as the process of
comparison of unknown quantity with known quantity or the standard quantity. त्यही भएर हामीले स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीसँग कम्पेरिजन गर्नु भनेको नै के हो त मेजरमेन्ट. And measurement is the basic thing, and that's why we can define this measurement in another term also, or it can be defined as the process of the scientific process of finding amount, rate or quantity in terms of unit is known as measurement. अब हामी यसरी पनि मेजरमेन्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौं. द साइन्टिफिक प्रोसेस or method of finding amount, rate or quantity in terms of unit. र हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ कि मेजरमेन्ट भन्ने बित्तिकै without unit it is incomplete. Without unit measurement is incomplete. In the physics, only the numerical doesn't carry any meaning or no meaning, or it is meaningless. That's why we need the unit to make the measurement complete. Okay, the measurement is incomplete without unit. That's why the unit play the vital role in the measurement. That's why the unit play the vital role in the measurement. That's why we can write like this: measurement is equals to the numerical value into unit. That's why measurement is the numerical value into unit. For example, if we are writing 11, what is its meaning? It doesn't carry any meaning related with the measurement. It means that 11, that is the numeral only. यो भनेको के हो त एउटा नम्बर मात्रै हो. It is only numerical value. So to make it meaningful related with the measurement को भ्यालु दिने एउटा मिनिङफुल बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? We need the unit. अब यसमा कुनै पनि युनिट युज गर्यो भने it gives the meaningful result or meaningful, and like that 11 kg. I'm adding kg, 11 kg. Now it is meaningful. The mass of that substance is 11 kg. Mass of that substance. If there is a kg, we already know that kg is the unit of mass. So we can easily identify its quantity and make it meaningful. Similarly, 5 meter, that means something, any things is 5 meter long. Or we can write 6 feet, that means if this thing is 6 feet long, and so on, or its height is 6 feet, and so on. It is related with the length, or we can use 1 hour
it is related with the time. The time period is 1 hour and so on. That's why to make the measurement meaningful, it must necessary to use the unit. Without unit, it is meaningless. Okay? Without unit, it is meaningless. Meaningless. That's why it is necessary to use the proper unit. And another thing is like that, it is necessary to use the proper units. Okay, for example, 5 meter of rice. Okay, look at here also. 5 meter of rice. It is also meaningless. 5 meter of rice. What is its meaning? Here is saying 5 meter means it is related with the length or something height. Both are either height or the length. Don't be confused here. If it is in this vertical position, this is the height, and when it is in the horizontal position, it is the length or that certain distance. That is the same thing. But here 5 meter of rice, we are discussing about this rice means the, or maybe it is the quantity, that means mass, but here's unit is like the length. That's why it is also meaningless, or it is incorrect. That's why while using the unit also, it is necessary to use the proper type of unit. First thing is, without unit it is meaningless, and we must use the proper type of unit. And that means 5 meter of rice, 5 meter length, and rice is related with the mass. If you are writing a 5 kg rice, it is correct. Or 5 meter length, or the height of this building is 5 meter. That is the correct. Okay, that's why it is necessary to understand these things also. Okay, and now we are going to discuss about importance of measurement. Each and every sector, measurement is very necessary, and we cannot do anything without measurement. And measurement have the very large area, or we call it as a sector, in like as engineering, medicine, or our daily household purpose, and so on. And business purpose, importance of measurement. Importance of measurement भन्न पनि सकिन्छ, कहिलेकाहीँ यसैलाई सिग्निफिकेन्स अफ मेजरमेन्ट भने पनि एउटै हो. सिग्निफिकेन्स अफ मेजरमेन्ट भने पनि एउटै हो. अब हामीले यो मेजरमेन्टको इम्पोर्टेन्ट कहाँ छ, कस्तो बेलामा छ, कस्तो बेलामा हामीले युज गर्ने, के कुरामा छ भन्ने कुरा अब सर्टकटमा एज हामीले लेख्ने हो भने त एभ्रिथिङ एभ्रिवेयर देयर इज द इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट. सबै ठाउँमा सबै कुरामा इम्पोर्टेन्ट छ, तर मेन कुराहरू के छन् हामी त्यो कुराहरू यहाँ लेख्छौँ. ओके, इट हेल्प इन बाइङ
and buying and selling of goods. Buying and selling of goods. अब buying किन्नको लागि र बेच्नको लागि. किन्न पनि हामीले के गर्नु पर्यो? We can buy with the proper amount, and while selling also we must give them in the proper quantity. Buying and selling, it is related with the business purpose. And two, buying and selling of goods, it is for the business purpose. And second one, it helps in the construction of, that it helps in civil engineering. It helps in civil engineering. That means that is related with construction of different infrastructure. Construction of different infrastructure. अब तपाईलाई यो कुरा पनि जानकारी भयो कि सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको के हो भन्ने कुरा पनि मैले अलिकति यहाँ थोरै जोड्न चाहे. त्यो सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको के हो त? जुन के छ, इट इज रिलेटेड टु द कन्स्ट्रक्सन अफ डिफरेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर. सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको डिफरेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको डेभलपमेन्टको लागि चाहिने त्यसको मेजरमेन्ट, नाप, जाँच गर्ने कुरा चाहिँ केले गर्छ त? सिभिल इन्जिनियरिङले गर्छ. That's why the measurement play the great role in the civil engineering. And it helps in the medical sector. That is related with the different dose of medicines used, medicine related with the sector, that is related with the different dose of medicine used for the patients as well as to prepare the medicines. It is necessary in the medical sector. So, note for next important is that it helps to perform different scientific experiment. It helps to perform different scientific experiment. Scientific experiment गर्नको लागि कुनै पनि नयाँ कुरा पत्ता लगाउनको लागि, फाइन्ड आउट गर्नको लागि पनि हामीलाई के चाहियो त? मेजरमेन्ट हुनुपर्छ. विदाउट मेजरमेन्ट नो साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट. है, फर एक्जाम्पल एउटा टेलिस्कोप बनाउनु पर्यो. टेलिस्कोप बनाउनु पर्यो है. टेलिस्कोप बनाउनु पर्यो भने अब टेलिस्कोपमा के गर्ने त? लेन्स युज गर्ने. कत्रो लेन्स युज गर्ने? वी निड द साइज चाहियो है. अनि यो दुईटा लेन्स
कति साइज कति डिस्टेन्समा राख्ने देयर इज अल्सो द मेजरमेन्ट इच एन्ड एभ्रीवेयर देयर इज नेसेसरी अफ द्याट मेजरमेन्ट कति साइजको अब यो लेन्सहरूलाई राख्ने कति साइजको अर्को डिभाइस चाहियो कति डिस्टेन्समा राखेर हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ अब्जर्भ गर्न सकिन्छ यसको अब्जर्भिङ रेन्ज कति हुन्छ भनेर यो सबै कुराहरू के हुनु पर्यो त विदाउट मेजरमेन्ट इट इज नट पोसिबल है एन्ड टु स्टडी द different other things there is also necessary of the measurement and it is necessary in our household work like cooking, washing, drinking, etc. It is necessary in our household work like our household purpose like cooking खाना पकाउनु पर्यो है खाना पकाउनु पर्यो खाना पकाउँदाखेरि के गर्ने त खाना पकाउँदाखेरि पनि कति पकाउने कति चामल पकाउने त्यो चामल पकाउँदाखेरि कति पानी राख्नुपर्छ दैट इज अल्सो मेजरमेन्ट त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो है अब वाशिङ कपडा धुनु पर्यो कति लिटर पानी भयो भने कति कपडा धुन सकिन्छ है अथवा यो हामीले के गर्नु पर्यो त हामीलाई यो एउटा साबुन हुन्छ कति ग्रामको साबुन बनाएको हुन्छ त्यो साबुनले कति कपडा धुन सकिन्छ दैट इज अल्सो मेजरमेन्ट ओके ड्रिंकिङ भन्छ नि डाक्टरले एक दिनमा 5 लिटर पानी खानुपर्छ भनेर एडभाइस दियो होला है होला भन्यो भने अब 5 लिटर पानी कसरी खाने भनेर पनि त मेजर गर्न पर्यो नि एक गिलासमा कति जान्छ अथवा यो 1 लिटरको बोतल भनेपछि दैट इज अल्सो द मेजरमेन्ट यो भनेको नि मेजरमेन्ट हो दैट्स व्हाई एभ्रीवेयर देयर इज द मेजरमेन्ट okay and it is necessary to win time and distance सबैलाई यो लाग्ला अनुकूल लाग्ला इट इज नेसेसरी टु विन टाइम एन्ड डिस्टेन्स भन्छ है टाइम एन्ड डिस्टेन्सलाई पनि के गर्न सक्छ त मेजरमेन्टले विन गर्न सक्छ भनेको छ है हाउ क्यान वी विन द टाइम एन्ड डिस्टेन्स इफ वी आर युज द प्रपर मेजरमेन्ट एन्ड डु द सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट वी क्यान विन द टाइम एन्ड डिस्टेन्स है यो टाइम र डिस्टेन्सलाई पनि जित्न सक्ने भनेको के हो त मेजरमेन्ट हो इफ वी मेक द प्लेन रकेट डिफ्रेन्ट डिभाइसेस विथ द टाइम एन्ड डिस्टेन्स अल्सो है भनेको 2 घण्टा लाग्थ्यो हिँडेर जान 2 घण्टा लाग्थ्यो भने 15 मिनेटमा पुगिन्छ त्यो डिभाइस भनेको मेजरमेन्टको हेल्पले गरेको हुन्छ त्यो के हो त वी विन द डिस्टेन्स एज वेल एज द टाइम है अब यो डाँडो थियो यो डाँडो काटेर यहाँ यत्रो ठुलो डाँडो थियो यो डाँडो काटेर यहाँबाट उडेर गयो के भयो त यो डिस्टेन्सलाई पनि हामी के गर्न सक्यो त विन गर्न सक्यो फर इट अल्सो देयर इज नेसेसरी अफ द measurement and that's why it is a short description about the measurement and importance and that's why it is very important each and everywhere there is the importance of measurement but I am identifying some sector or related with that measurement that's why don't be confused if any inquiries you can comment in our video and I will try to satisfy you and subscribe the channel Lifeline Media and I will continue it in the next days. Thank you very much and namaste.